В этом году за парты Центароевской средней школы номер 1 имени Ахмата Хаджи Кадырова сядут свыше 1000 учеников. Сегодня школьники приветствуют главного гостя Рамзана Кадырова. Торжественная линейка началась с исполнения школьным хором гимнов России и Чечни. Затем старшеклассники возложили цветы к мемориальной плите Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров поздравил школьников с новым учебным годом и пожелал им успехов в учебе. Duhar skoli buurtspolj beden leden duhar dan shaderigi dan tagan hund elchi skoli buurtjena samen hoestahol samen naar kietstahol de laag skoli was hier gewas dan kiet door ki oor abeer ki adoy dan tsun dager niet goiti tsun qidasha milghelwies bilgal daqi dan tsun sha wouza woudet shin hu geaga uit dan داخل نوقش نيا وشكول تندل دانا تغنا وين هدز دي دختان هورنا شكول USU شكول خليزي ألش شكول تسخلش университет детский сад تسخلشي وين داخل دانا غير خردو. Глава республики отметил, что сегодня региону как никогда необходимы специалисты в различных областях, поэтому детям нужно хорошо учиться и понимать, что даже дорога в 1000 миль начинается с маленького первого шага. تغن دان حو ملويز دان حو مشر هدو ألشي دان مص بلط مص متحنسة وأول ريسبوبليكا دان بلا متكشات ولا ديسات كي تيسج بلا متكشوين تيجي بغيت حقل دوش قيتن بس مناح بيز سبيشاليست بيز تيجي بلا بغيت تيجي بغيت لورش بيز تيجي بغيت أشتلاش بيز промышленный بلا بيز تيجي دان сельскохозяйственный بلا بيز شابيريجي إذا بلا شوي بولش بو تيجي بغيت دان ديش تاك حرقام ديش هاد نيابيش نحك إزي خل هورنا لا دون مينستر ولا هورنا جنرال خلا لا هورنا بريزيدنت ولا مسنا دون هورنا دون قهيك سلا دون قهيك استغل شيء عاد ساعة خلو شوات دون حدحر دون أس دائما دون حلق أنظر مزايا والورس دون بريمير هين إسماعيل دون حيخر وخلوخ دون حيخر وقتها دون إسماعيل عبال برشبول دون هذا مسمت تحل دون أعمد عيد بلا ويتش عندون دا هون خد دخوتنش متاحة إسماعيل دون تيش ميوش أم ديش مخ بيش دون متش عوستري بني وش دون لا إسماعيل حقوا حار بوش أو مصر دون ديش سياق يكش دون هون ديكنا وصل دخلون هون دون شيء مخ بيش ديش شيء أم ديش ديش هو شا شكول أول شيء نح إنستيتوت يعشين هو ديش أحيا جديل دون طبعا صديق هردو دون وي مركع دون 28 دون بيردو دون شكولة دوش أي بر إزر دون وي يورتع 279 بيردو دحر شكولة دوش أو دوش دولجي أنت هو لقى شكلاسير لقى صح إلا شيء دون لقى يرق دخو داسر بيرش دون ويورت يوقل ويورتع دون دخو دون أون هاي بولا يزد مخري بولا دون ويورتع دون هينتي دون هو مركع دون دين عبوس دبوش بوش دون يحيش أحيوش أنتي بو أتغن أش دون شكول يقش بولشار تغن تاكا واسمو ديبات اوغري دونا ديش اوغري دونا شاش ديش هرسي شاش غلق سي جيتيش خاندو شو داس اشتغن ديش دوش دون قطع دون شين دون سبيتالنست ومركع دون مولنك شو حاج از بالغلا يكن دونا شو داس نيسلاها دونا تاك قانا وي هو يرت خوش يكن لرليات دونا تغن دون ومركع دخت دون تويل ناخبو ديك ناخبو إيش دون مرف بالشي ويقوم يقر ناخبو إيش دون أعمل حاجة دون قيقا من شينه أراب والقحوش حبوس بول ناخبو إيش مرف دون ألشي تغنى دي ناخبوسا شو شكول عديش يتغيرش شو الأونستيت يعني إنستيتوش قاعد دون أصله يسز دوات يغيرش دون تغن إيكونوميك بواب يستغلش أكا دون هم تعاود لاتدوت إيكونوميك دون بوات سبو أبرموشن السيلز كزياست مصر دون إنستون بوليتيك على نيست دياليش إيش أعمل حاجة دون ديكنا وستيخ دون دراز أول دول دون إيش دون أربل دون وي نا وستي بوتون ديلا هور ناخا ديس دينان دون هور حيغل جو ناخا ديس تغن إشكول لاتو أتدات أعزم والشين عم أولاد سيو دون يوخدو خانو أي شكول لاتو يش أي نيا لاتو بيش أي خدالو ديش يخين دون دول دا ديش تون بيتن مخزقة إشكول لاتو أتدات تغن دون عبلنيس لاتو أتدات دون أكا أسبرزا لاتو استديون لاتو أتدات لاتو دون بلو لاتو بيز أحيق بيز إشادري جي دون
وين تخش عرن لا تشتوي خوش هور ما دانا حيخر خوشو لورو مسرا وهذا ديزان عشي شيت إدين ليخر دانا دوغ دانا ديل دانيت تشقوم داغ أحيك ديز أحيوش بال تعشي كويات سوي دانا دالت يعي بيرك دول دانا اسمه سو دانا دقر ديق البخ دانا وي دانا دينز نانيس دانا دالت يعي بيرك دول دانا دالت تبور مسير دا بصو وش على الدول وي. В Центароевской школе в первый класс сегодня пойдут 168 детей. Двое из них – Адам и Эли Кадыровы, которые уже носят почетное звание хафизов, а также имеют множество спортивных наград. Им и было дано почетное право поднять знамя школы. К этому дню первоклассники также подготовили стихотворение. Я мальчишка непростой, у меня медали спорта, и учиться должен я только на медали. И красивый, и умен, и пиджак на мне, ой-ой, наглядеться не могу. Папа, мама, я такой, как вам повезло со мной. Мы теперь одна команда, мы теперь ученики, будем биться с вами только за пятерки. Папа, мама, я такой, как вам повезло со мной. Мама косу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, первый класс отправила. После этого ребята принесли торжественную клятву. Учиться, трудиться только на 5. Быть достойными памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Быть надежной опорой главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Школа носит имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И также она славится и тем, что нашим выпускником является глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Какие у нас могут быть цели? Воспитать политически грамотную, физически здоровую, морально устойчивую молодежь. Подготовили школьники музыкальную композицию о том, как много для них значит быть первоклассниками. Затем, по традиции, прозвучал первый для первоклашек звонок. Первоклассники отправились на первый в своей жизни урок, а Рамзан Кадыров пообщался со своими школьными учителями, для каждой из которых был приготовлен огромный букет цветов. Я считаю, Рамзан, мы тебе дали достойное образование, родители тебе дали достойное воспитание, а мы это поддерживали. И поэтому мы сейчас, конечно, очень горды, что не только Чечня, Россия, но и весь мир с гордостью называет имя Кадыров Рамзан Ахматович. Ура ему! Адам и Эли Кадыровы попали в первый А-класс. Их первый учитель, Любовь Ильинична, начала урок со знакомства. У нас с вами праздник День знаний. А что значит День знаний? Хорошо, мы сидим. День знаний. Что значит? Кто скажет? Зачем мы пришли в школу? Учиться. Хорошо. А чему мы будем с вами учиться? Чему мы будем учиться? Читать, писать. Читать, писать, считать. Кто умеет считать до 10? Ой, как много. Ну давай посчитай сейчас. Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Затем учительница провела для малышей урок мира, по завершению которого все ребята проголосовали за мир, прикрепив к доске бумажного голубя со своими именами. Аза Исаева, Халид Мусаев, Джамлел Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.